Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Cisco secara bergiliran. Pertama-tama kita buka aplikasi Cisco, lalu kita cari soalnya. Caranya pilih file, lalu open dan cari di mana kita menyimpan file soalnya. Jika sudah dapat, kita klik lalu open dan soal akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu kita menyambungkan perkabelan. Yang pertama memakai kabel copper crossover. Dari server, pilih fast Ethernet 0. Lalu sambungkan ke router 1 ISP, pilih fast Ethernet 0/0. Lanjut, pilih kabel serial DC, masukkan di router 1, pilih serial 0/0/0, lalu sambungkan ke router 2 Staden. Pilih serial 0/0/0. Masih memakai kabel yang sama, masukkan di router 2, pilih serial 0/0/1 dan sambungkan ke router 3, Thatcher. Pilih juga serial 0/0/1. Lanjut pilih kabel strike tow, masukkan di router 2 Staden, pilih fast Ethernet 0/0, sambungkan ke switch A, pilih fast Ethernet 3/1. Masih memakai kabel yang sama, dari router 3 Thatcher, pilih fast Ethernet 0/0, sambungkan ke switch B, pilih fast Ethernet 3/1. Dan tetap memakai kabel yang sama, dari switch A, pilih fast Ethernet 0/1, sambungkan ke PC A1, pilih fast Ethernet 0. Lalu dari switch A, pilih fast Ethernet 1/1, sambungkan ke PC A2, pilih fast Ethernet 0. Masih memakai kabel yang sama juga, dari switch B, pilih fast Ethernet 0/1, sambungkan ke PC B1, pilih fast Ethernet 0. Lanjut ke switch B, pilih fast Ethernet 1/1, sambungkan ke PC B2, pilih fast Ethernet 0. Selanjutnya yaitu kita menghidupkan semua lampunya. Sambil menunggu semua lampu kita hidupkan, di sini saya akan menjelaskan apa itu Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah tools layering yang dibuat oleh Cisco yang akan mensimulasi cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasi yang dilakukan oleh penggunanya, persis seperti aslinya. Jika sudah selesai menghidupkan semua lampunya, dan saya juga sudah menjelaskan apa itu Cisco, selanjutnya kita masuk ke server. Pilih desktop, lalu pilih IP konfigurasi, kita masukkan IP addressnya 192.168.2.133. Di bawahnya kita masukkan 255 dan yang terakhir 248. Dan di bawahnya lagi kita masukkan 192.168.2.134 dan di bawahnya lagi kita masukkan 192.168.2.133. Jika sudah selesai, kita masuk ke router 1. Di sini kita ketik N, lalu di enter, lalu conf T, enter, dan kita ketik INT FA 0/0, di enter. IP addressnya kita masukkan, kita ketik IP address 192.168.2.134 spasi 255.255.255.248, lalu di enter dan no SH, enter. Lanjut ke router 2, ketik IN lagi, enter, lalu conf T, enter, INT FA 0/0, enter. IP addressnya kita masukkan 192.168.1.254 spasi 255.255.254, enter, no SH, enter. Selanjutnya router 3, ketik IN juga, lalu di enter, lalu ketik conf spasi T, enter, lalu INT FA 0/0, enter.
IP address-nya kita masukkan, kita ketik IP address 192.168.2.126 spasi 255.255.255.128, di enter, lalu ketik no sh, enter. Selanjutnya masuk ke PC A1. IP address kita masukkan 192.168.255.255.254.0. Di bawahnya 192.168.1.254 dan lanjut 192.168.2.133. PC A1 sudah selesai. Masuk ke PC A2. IP address 192.168.0.2. Di bawahnya 255.255.254.0 dan di bawahnya lagi 192.168.1.254. Lanjut 192.168.2.133. PC A2 sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya masuk ke PC B1. IP address-nya kita masukkan 192.168.2.1. Bawahnya 255.255.255.128. Di bawahnya lagi 192.168.2.126. Lanjut lagi di bawahnya 192.168.2.133. PC B1 sudah selesai. Masuk ke PC B2. IP address-nya 192.168.2.2. Di bawahnya 255.255.255.128. Di bawahnya lagi 192.168.2.126 dan di bawahnya lagi 192.168.2.133. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Salim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materinya. Kita masuk router 1, lalu enter, exit, enter, int, se, 0/0/0, enter, IP add 192.168.2.137, 255.255.252, enter, no sh dan enter. Lalu kita masuk router 2, enter, exit, lalu kita enter int se 0/0/0, enter, IP add 192.168.2.138, 255.252, enter, no sh, enter lagi, lalu kita exit int se 0/0/1, enter, IP add 192.168.2.141, 255.255.252, enter, no sh, lalu enter. Masuk ke router 3, enter, exit, lalu kita enter, kita masukkan int se 0/0/1, lalu IP add 192.168.2.142, scan 255.255.252, enter, lalu
no sh, enter. Lalu kita masuk ke tahap 3, masuk ke server, lalu service, http on-kan, lalu DNS, kita on-kan, namanya ccna.net. Lalu kita masukkan address 192.168.2133, baru di add. Lalu kita masuk ke router 1, enter, exit, enter, hostname router 1 ISP, lalu enter, dan kita masuk ke router 2, enter, exit, lalu hostname router 2 student, enter, lalu masuk ke router 3, enter, exit, hostname router 3 THL. Enter. Oke, lalu kita masuk router 1. Ini router 1, 2, dan 3, dimana kita menyalin teks. Router 1 kita salin soalnya, lalu kita ketik banner motd %, baru kita paste soal yang tadi, lalu di belakangnya kasih %, dan enter. Router 2 sama seperti tadi, kita salin dulu atau di copy soalnya dari yang bintang hingga bintang akhir. Oke, lalu kita masuk router 2, banner motd %, lalu kita paste dan % di belakangnya, enter, lalu salin lagi soal yang ketiga di router 3, baru kita masuk ketik banner mtd %, baru kita paste tambah %, enter. Perkenalkan, nama saya Juanda Agna. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Cisco. Masuk ke router 1 ISP. Ketik conft int se0/0/0 clock rate 64000. Lanjut ke router 2 student. Ketik conft int se0/0/1 clock rate 64000. Router 3, ketik conft int se0/0/1 clock rate 64000. Selanjutnya masuk lagi ke router 1, ketik lin console 0, password jargon, login exit. Masuk ke router 2, ketik lin console 0, password jargon, login exit. Selanjutnya masuk di router 3,
ketik link console 0, password jarkom, login exit. Masuk lagi ke router 1, ketik link VTY 04, password jarkom 7, login exit. Masuk ke router 2, ketik link VTY 04, password jarkom 7, login exit. Dan masuk ke router 3, ketik link VTY 04, password jarkom 7, login exit. Tahap selanjutnya kita masuk ke router 1 lagi, ketik IP router 192.168.0.0 spasi 255.255.254.0 spasi 192.168.2.138. Ketik lagi IP routernya 192.168.2.0 spasi 255.255.255.128 spasi 192.168.2.138. X copy running config startup config enter dan enter lagi. Selanjutnya kita masuk ke router 2, ketik IP router 192.168.2.128 spasi 255.255.255.248 spasi 192.168.2.137. Ketik lagi IP routernya 192.168.2.0 spasi 255.255.255.128 spasi 192.168.2.142. X copy running config startup config enter dan enter lagi. Selanjutnya kita masuk ke router 3, ketik IP router 192.168.0.0 spasi 255.255.254.0 spasi 192.168.2.141. Ketik lagi IP routernya 192.168.2.128 spasi 255.255.255.248 spasi 192.168.2.141. X copy running config startup config enter dan enter lagi. Sekian presentasi dari kami bertiga. Jika ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.